जीवन में शांति चाहूँगी ये 5टी अभ्यास आज छाड़ू। नमस्कार, आरके अंचुता डायरी 24 को आपण मन को हार्दिक स्वागत। जीवन में समस्ते शांति चाहती किंतु अनेक समय रे आमे शांति को बाहर खोजु थाउ, भाउ थाउ टंका बढ़िले शांति मिलिबो, समस्ते आम कथा बुझिले शांति मिलिबो। जीवन में सबू समस्या समाधान हो गले शांति मिलिबो, किंतु सत्य हेउछि शांति सबु बेले परिस्थिति बदलिले आसे नहीं। अनेक समय रे आम अभ्यास बदलिले शांति आसे। आज आमे जानिबा एमिति 5टी अभ्यास विषय जहाँ धीरे धीरे आम मनर शांति छड़ाई निए। जदि आमे एगुड़ी को कमाई परिबा तेबे जीवन अधिक सरल और सुंदर हो पारे। प्रथम कथा होची प्रत्येक कथा को निज मन को नेबा। केही आम विषय किछि कहिदेले आमे घंटा घंटा भाबुथाउ से मते एमिति काहे कहिला। केही आमको अणदेखा कले आमे निजको दोष देउ। केही आम काम को प्रशंसा न कले आम मन खराब हो जाए। किंतु मने रखंतु प्रत्येक लोकंको कथा आपनको मूल्य निर्धारण करे नहीं। समस्तंकु खुशी करिबा संभव नुहे। तेणु अन्य मानक कथा को सुनंतु, आवश्यक हेले शिखंतु, किंतु प्रत्येक कथा को हृदय रे बोझ करंतु नहीं। सुविचार अन्यर मत को सम्मान करंतु, किंतु निज शांतिर चाबी अन्य हाथ रे दियंतु नहीं। द्वितीय कथा होची गतकालीर कथा को बारंबार भाबिबा। गतकाली जहाँ घटीगला ताहाको आमे बदलाई पारिबा नहीं, तथापि मनरे बारंबार सेही घटना को चलाई थाउ। मु सेतेबेले एमिति कही थांती, मु से कामटी करि न थांती, से मो सहित एमिति काहेकि कला। एपरी चिंता आमको शिक्षा देवा परिवर्ते जदि दुखरे रखि थाए तेबे ताकू छाड़िबा शिखिबा दरकार। गतकाली हेउची शिक्षा, आज हेउची सुजोग, आउ आसंता काली हेउची आशा। नीतिवाणी गतकालीर पृष्ठा को बारंबार पढ़िले आजिर सुंदर कहानी लेखि हेबो नहीं। भूल होइछि शिखंतु, काहारी द्वारा दुख पाइछंती अनुभव नियंतु, किंतु निज मन को सेही घटना रे सबु दिन पई बंदी करंतु नहीं। तृतीय कथा होची सबु बेले अन्य मानक सहित निजको तुलना करिबा। आज सोशल मीडिया जुग, केही नुआ घर किणिले, केही भल चाकरी पाइले, केही विदेश गले, केही नुआ सफलता पाइले। आमे ताहा देखी निज जीवन को छोट भाविबा आरंभ करिदौ। किंतु मने रखंतु आपण अन्यर जीवनर देखा जाउथबा अंश को निज जीवनर संपूर्ण कहानी सहित तुलना करुछंती। प्रत्येक मनुष्यर यात्रा अलगा। काहारी सफलता शीघ्र आसे, काहारी अल्प विलंबरे। सुविचार अन्यर गति देखी निज पथ को छाड़ंतु नहीं। आपणक यात्रा आपणकर। निजको गतकालीर निज सहित तुलना करंतु। आज आपण गतकाली ठारू अल्प भल हेबा को चेष्टा करंतु। चतुर्थ कथा होची प्रत्येक समस्या को नहीं अत्यधिक चिंता करिबा। चिंता करिबा और समाधान खोजिबा ये दुईटी भिन्न कथा। समस्या आसिले भाबंतु मु कौन करि परिबी, किंतु सेही कथा को नहीं घंटा घंटा भाबिबा, भय करिबा ओ नकारात्मक आशंका करिबा आम मन को आहुरी अशांत करि दिए। जीवनर सबु प्रश्नर उत्तर आज मिलिबो नहीं, किछि उत्तर समय देई थाए। नीतिवाणी जो कथा आपणक नियंत्रण रे नाही सेथिपाई
ନିଜ ଶାନ୍ତି ହରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯାହା କରିପାରିବେ ସେହି କାମଟି କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ସମୟ ଓ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ ବଳି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାନ୍ତି କୌଣସି ଦୋକାନରୁ କିଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଜିଠାରୁ 5ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲିକୁ ଧରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜକୁ ହରାଇବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବାର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହୁ, ଚିନ୍ତା କମୁ, ଜୀବନରେ ଆଶା ବଢ଼ୁ। ଏହା ହିଁ ଆର୍କେ ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24ର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯଦି ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ଜିତି ପାରିଲେ ଜୀବନର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଜିତି ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।